In the still of the night, I think of you. My heart. Ngayon guys ay gagawa tayo ng biscuit. 1 kilo na flour guys. Ay, flour. 3 spoon na gatas. 5 pirasong butter guys. Ayan. Tapos imasa-masahin mo lang yan guys para sa biscuit. Ayan. Kailangan ng 5 butter. 6 yan guys, pero bawasan lang kasi sobrang dami niya guys. Ayan. Ayan, 5 piraso guys na butter. Ayan, gawa tayo ng butter guys. 1 kilo na 1 kilo na flour. 5 butter. Tapos 5 egg guys. Tapos gatas 3 spoon. Ayan. 3 spoon na gatas. I-mix lang po yan guys. Lagyan ng vanilla guys, pampasarap. Pampabango pala, hindi pampasarap, pampabango. Ayan guys, so vanilla. Ayan. Kalahating spoon ng vanilla guys, para mabango siya. Sugar. Ayan, sugar. 1, 2, 3 spoon guys na sugar. Ayan na siya guys. Ayan o. Hinulma-hulma na yan guys. Binilog-bilog. Ayan. Ayan siya guys. Pagkatapos ng bilog, ayan na. Nilagay na yun sa oven guys. Ayan. Tapos na siya guys. Thanks for watching. Bye bye.